Poštovanje, dragi prijatelji, moje ime je Ivan i evo, nakon nedelju dana druženja sa modelom Google Pixel 8 Pro, spreman sam da sa vama podelim utiske i zapažanja o radu ovog fantastičnog modela. Pre toga samo da se zahvalim Miljanu Arena Smart Shop ili Miljan Smart Shop ne kupujem prodajem, koji mi je ustupio ovaj telefon za recenziju. Modeli Google Pixel 8 i Pixel 8 Pro objavljeni su pre oko godinu i po dana. Prodajno pakovanje sem telefona obuhvata još samo kabel koji ima Type-C konekciju sa obe strane kabla. Telefon podržava 30 W žično i 23 W bežično punjenje. Tu je jedan zanimljiv dodatak OTG adapter i uputstvo za upotrebu telefonom. Dakle, telefon dolazi bez zaštitne maske, bez punjača i bez folije na ekranu. Dolazi u dve konfiguracije, 8/128 i 12/256. Ovaj model je sa 12 GB LPDDR5X RAM memorije i 256 GB UFS 4.0 memorije. Treba napomenuti razliku između modela koji imaju 128 GB skladišnog prostora i 250 plus GB skladišnog prostora, jer UFS 4.0 ne može biti primijenjena na konfiguraciju koja ima 128 GB skladišnog prostora. Tako da nije bitno koji je chipset i koji je proizvođač, ukoliko je 128 GB memorije, ne može biti više od UFS 3.1. Kada su izrada i dizajn u pitanju, meni se ovaj telefon jako dopada, nije ni prevelik ni pretežak, 213 grama je masa, a debljina 8,8 mm. Zaštita stakla Gorilla Glass Victus 2 i pozadi i zaštita ekrana također Gorilla Glass Victus 2. Telefon posjeduje IP68 sertifikat otpornosti na vodu i prašinu. Okvir je izrađen od aluminijuma i nastavlja se kao štit za ovaj kamera blok pozadi gdje se nalaze 3 kamera senzora, laser i treći mikrofon. Ovo ovdje je senzor za temperaturu, gore je LED Blitz i tu je još samo Google logo. U ovoj beloj mat boji baš deluje elegantno. Što se rasporeda tastera i konekcija tiče, sa desne strane nalazi se gore dugme za uključivanje i isključivanje uređaja, ispod koga se nalazi nešto niže nego što je uobičajeno klackalica za regulaciju jačine zvuka. Sa donje strane glavni zvučnik, zatim Type-C ulaz za punjenje telefona i sinhronizaciju sa drugim uređajima, u pitanju je OTG 3.2 prenos podataka. Ovo što liči na zvučnik je zapravo prvi i primarni mikrofon. Sa leve strane nalazi se fioka u kojoj se nalazi ležište za jednu fizičku SIM karticu. Telefon podržava jednu SIM i jednu eSIM karticu. Ovo gore je mmWave antena poklopac koji štiti antenu za 5G konekciju. Gore se također nalazi drugi sekundarni mikrofon, treći je, već rekao sam, pozadi pored glavnog kamera senzora. Senzor za otključavanje uređaja otiskom prsta nalazi se ispod ekrana, naravno optičkog je tipa, a ekran je po dijagonali 6,7 inča. U pitanju je LTPO OLED panel sa stopom osvježavanja od 120 Hz i detekcijom dodira od 240 Hz. Kada je maksimalna luminacija u pitanju 2400 niti u piku, a 1600 niti u režimu jakog osvjetljenja u HBM modu. Kada je manuelno podešavanje, maksimalna svjetlina je preko 980 niti, što stavlja ovaj telefon na sam vrh. Recimo iPhone 16 Pro Max u manuelnom režimu do 900 niti može da podigne osvjetljenje. Rezolucija je 2992 x 1344 piksela, što daje gustinu od 489 piksela po inču. Odnos stranice 20:9. Podržana tehnologija HDR10, HLG HDR10+, 10-bitni je panel, nije podržan Dolby Vision. Rezolucija ekrana može biti maksimalna, dakle ova koju sam i rekao, 2992 x 1344 ili Full HD visoka, u zavisnosti da li želimo da produžimo autonomiju ili želimo bolji prikaz. Ja uvijek idem na maksimalne performanse, jer opet kažem, ukoliko kupujem neki telefon zbog toga što on ima nešto dobro, jako, kvalitetno, želim da u tome i uživam, a ne da to smanjujem i da imam samo onako u podsvesti da to postoji. Pogledajte vidljivost ekrana na suncu. Pixel 8 Pro.
najjače sunce. Evo, pogledajte. Pogledajmo kako se vidi ekran modela Pixel 8 Pro u mraku. On je desno, levo je Honor Magic 6 Pro. Kada je autonomija u pitanju, baterija je trenutno 29%. Juče sam punio telefon, potrošnja baterije, dakle juče 2 sata i 49 minuta uključenog ekrana, danas 3 sata i 51, znači tačno 6 sati uključenog ekrana u ovom trenutku, preostalo 29%, 5050 mAh je kapacitet baterije. Rezolucija ekrana mi je uvek podešena na, samo trenutak, na maksimalnu, 2992 x 1344 i Always On prikaz mi je aktiviran 24 sata dnevno. To inače ne bih radio nego zbog recenzije, da bih znao koliko troši bateriju i kakva je autonomija. Uključen mi je Always On. Pixel 8 i 8 Pro izašli su sa Android 14 operativnim sistemom. Nadogradnja na Android 15 je bila još septembra mjeseca 2024. godine. Obećano je 7 godina Android nadogradnji. Stok Android u pitanju, naravno, dosta fluidno to radi, nema nikakvih problema. Neko je navikao na ovaj stok Android, neko nije, ja iskreno jesam. Snimit ću zaseban video o Geminiju, odnosno o podešavanju jezika i tim nekim stvarima. Nije to ništa komplikovano, ali je bilo par pitanja. Pokazat ću sad neke one osnovne stvari koje sam već pokazivao u prethodnim recenzijama. Pozovi, kontakt, ja. Tamo ću vam pokazati i audio emojije. Zovem ja. Pustit ću na speakerphone. Dakle, imamo i te audio emojije. Možemo poslati SMS poruku ili WhatsApp poruku. Pošalji SMS kontaktu ja. Šta želiš da pošalješ? Pixel 8 Pro je odličan telefon. Naravno, poruka primaocu jako je kaže. Pixel 8 Pro je odličan telefon. Hoćete da je pošaljete? Da, pošalji. Upravo šaljem. Sad će stići na... Evo, stigla poruka. Naravno imamo i opciju Circle to Search, samo da uđem u negdje ima neku sliku, zaokružimo i onda nam to pokaže šta smo zaokružili. Možemo fotografisati i onda vidjeti šta je u pitanju. Evo da vidimo da li će prepoznati parfem. Dakle, prepoznaje sve to, radi, da vidimo da li će prepoznati muziku. Kurt Chill prepoznaje, sve to radi besprekorno. Chipset koji pokreće Pixel 8 Pro je Tensor G3, 4 nanometarski chipset izrađen u Samsungovom proizvodnom procesu. Sastoji se od 9 jezgara, a tipično jedno ono Prime Cortex X3 jezgro radi na 2,91 GHz, zatim 4 Cortex A715 na 2,37 i 4 energetski efikasnih Cortex A510 na 1,7 GHz. Grafika je mali Immortalis G715 SMC10. Dakle, ima 10 izvršnih jedinica umjesto MC7 kao što ima na primjer Poco X7 Pro. I iako su performanse sasvim zadovoljavajuće kod ovog modela, koncepcija ovog chipseta i Pixel kao kompanije nije samo ona sirova snaga, već AI mogućnosti i ESP za obradu fotografije. Dakle, kod ovog modela je fokus na kamerama, na veštačkoj inteligenciji, a ne toliko na rezultatima testova. Međutim, i kada su testovi u pitanju, rezultati nisu loši. Evo GPU, kada je Geekbench 6 u pitanju,
ovdje na primjer oko 8000 ima 8S Gen 3, da bismo imali nešto kao komparaciju. Evo, Geekbench 6 CPU 1440 i bezmalo 4000 u multicore testu, kada je 3D Wildlife Extreme test u pitanju. Evo, pogledajte, dakle, Wildlife Stress test 8564, 6630, 77% je stabilnost, baterije 8% je kapacitet je izgubio ovaj telefon, dok na primjer Honor izgubio oko 17% kada radi ovakav jedan test i zagreo se do 42 stepena, tako da ne napreže se pretjerano. Evo, u Wildlife Extreme Stress testu tu ima još bolju stabilnost, 84,9%, 2499, 2122 do 39 stepeni i ovdje 11% kapacitet baterije pao. Tako da chipset je potpuno adekvatan, ne može se sa hardwareske strane takmičiti sa najjačim čipovima koje proizvode MediaTek i Qualcomm, međutim po nekim drugim parametrima ovo svakako je jednako dobar, ako ne i bolji chipset, i ne prihvatam da neko kaže da je ovo mid-range chipset, ovo je apsolutno flagship chipset i Tensor G3 i posebno Tensor G4. Proximity senzor kod Pixel 8 Pro je fizički i ne može se dogoditi da se ekran ne isključi čak i u potpunom mraku. Uspostava veze je momentalna, kvalitet razgovora kvalitetan, ja odlično čujem sagovornika, sagovornik odlično čuje mene. Kada je zvuk u pitanju, pomenuo sam da ima samo jedan dole fizički zvučnik, drugi je slušalica poziva, međutim zvuk je izuzetno glasan. Evo, poslušajte, smanjit ću malo za početak. Poslušajmo majkan. Dosta pun zvuk onako. I da neko ne pomisli da je i ovo zvučnik, rekao sam već da je ovo ovdje mikrofon. Ovo je zvučnik. Ovo je samo mikrofon. Kada je sistem kamera u pitanju, sva 4 kamera senzora kod ovog modela proizvodi Samsung. U rupici selfie kamere nalazi se 10,5 megapikselni senzor koji snima maksimalno 4K u 60 frameova i jedan od retkih selfie senzora koji ima autofokus. Glavni je modifikovana verzija GNV 50 megapikselni Samsungov senzor koji zadato pravi fotografiju 12 megapiksela, može i u svih 50, snima 4K u 60 fps kao i svi senzori na ovom modelu. Ima laserski i dual pixel autofokus, optičku i elektronsku stabilizaciju. Ultra wide senzor 48 megapikselni, čak 127 stepeni je vidno polje koje obuhvata, jedan od najboljih ultra wide senzora, ako nije i najbolji koje sam do sada koristio, posebno kada je video snimak u pitanju. Telefoto ima 5 puta optičko uvećanje, 48 megapikselni senzor i može do 30 puta da se ide digitalno uvećanje kada je fotografija u pitanju, a do 20 puta kada je video u pitanju. Telefoto naravno ima optičku stabilizaciju i također ima dual pixel autofokus. U nastavku pogledajte kakve fotografije i video snimke pravi ovaj telefon. Naravno stavio sam uporedo i primjere sa Honor Magic 6 Pro, pa se vraćamo nazad. Sada 4K 30 frameova, uključen HDR. HDR može biti uključen, i to 10-bitni, samo onda kada je podešeno na 30 frameova, bilo da je Full HD ili 4K. Opet pogledajte stabilizaciju. Ja sam očekivao odlične fotografije, naravno, ipak je to Pixel, ali iskreno nisam vjerovao da je video ovako dobar. Sada Full HD 60 frameova, Pixel 8 Pro, pogledajte stabilizaciju. Deluje mi još bolje nego kod Honora. Ultra wide, glavni isto wide, 83 stepena. Ajmo da vidimo zoom. Još po jedan Full HD video u 60 frameova sa oba modela. Glavni senzor, ultra wide, glavni.
obratite pažnju na stabilizaciju i pogledajmo zoom. Inače Pixel 8 Pro ima i makro mod prilikom snimanja, pa da vidimo kako to funkcioniše. Samo da ne zaklonim sunce. Evo pogledajte. Video snimanje. Sjajno. Pogledajte ovo. Da vidimo da li Honor može isto kao i Pixel da priđe onoliko blizu. Može i on. Sjajno. Pixel 8 Pro. Da vidimo kako radi laserski autofokus 4K 60 frame u sekundi. Vidimo fokus kod Honora. Također laserski. Evo sada 4K 60 frame-ova. Kao što rekao, glavni senzor bolji kod Honora. Bar se meni više dopada. Evo da vidimo zoom. Ponovo glavni, evo stabilizaciju, malo brzamo hod. I opet do 10 puta, 2,6 puta. Evo jedan video sumrak Pixel 8 Pro. Evo uključili se sada i lampioni. Ono što mi se dopada je kada se pređe na ultra wide ne gubi uopšte na kvalitet za razliku od Honor Magic 6 Pro, međutim Honor Magic 6 Pro u ostalim situacijama znatno bolji. Evo da vidimo zoom kako ide. Znači može do maksimalnih 20 puta. I stabilizacija više nego dobra. Ajmo još jednom 5 puta do 20 puta. 4K 60 frame-ova. Ultra wide. Glavni 2 puta. 5 puta. 20 puta. 2 puta, 1 puta, ultra wide. Pixel 8 Pro 4K 60 frame u sekundi. Glavni senzor, ultra wide senzor. Glavni, odličan ultra wide. Evo još jednom. Glavni, 2 puta zoom. Evo jedan video 4K 60 frame u sekundi, Pixel 8 Pro, glavni senzor. U ovom kamera meniju sad ima opcije 1, 2 i 5 puta. Sada Pixel 8 Pro bez uključenog noćnog režima. Noćni režim je ipak 4K 30 frame, video sam naknadno. Ovo je sada 4K 60 frame, znači bez uključenog noćnog moda. Evo sada kada je otišao ovaj auto, meni djeluje bolje ovako bez uključenog noćnog režima nego sa uključenim. Čistije mi je slika, jasnije. Samoća može sve da ubije. Samoća to je život njen.
Samoća može sve da ubije, samoća to je život njen. Samoća stvara zidove, duboko ispod voda njen. Samoća može sve da ubije, samoća to je život njen. Zaboravi kao si do sad. Zaboravi, ja nikom ne značim, samo želim slobodan. Zaboravi da postojim, zaboravi kao si do sad. Zaboravi, ja nikom ne značim, samo želim slobodan. 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 Zaboravi da postoji, zaboravi kao si do sad. Zaboravi, ja nikom ne značim, samo želim slobodan. Na kraju, na mene ovaj telefon ostavio izuzetno dobar utisak i zaista bilo bi traženje dlake u jajetu ukoliko bi tražio neke mane. Svaki telefon ima neke mane i svaki telefon ima nešto po čemu je bolji od drugih ili loši od nekih drugih. Ovom modelu ja jedino objektivno mogu zameriti to sporo punjenje i što nema predapliciranu zaštitnu foliju na ekranu. To može naravno da se zalepi, ali imam običaj da koristim telefon onako kako dođe iz kutije, bez zaštitne maske, sa tom folijom na ekranu jer mi štiti ekran od ogrebotina. Ovako, što se tiče rada telefona, autonomije, kamera, izrade, dizajna, sve se meni izuzetno dopada i apsolutna preporuka za ovaj model. Još jednom hvala Miljanu Arena Smart Shop koji mi je ustupio ovaj telefon na recenziju. Hvala vama što ste odgledali ovu recenziju i vidimo se uskoro ili u nekom od live-ova ili sa nekom sljedećom recenzijom. Pozdrav svima!